जमात अहमदिया की कुत्तों से नफरत। हादी अली चौधरी के मजमून पर तबसरा। हादी अली चौधरी साहब अपने एक मजमून में कुत्तों से नफरत का भरपूर इजहार करते हैं। उन्होंने मजमून कनाडा जैसे मुल्क में बैठकर लिखा है। कनेडियन जानवरों से बेहद मोहब्बत करते हैं, इनके लिए बाकायदा हस्पताल बना रखे हैं। जब बुजुर्गों के बच्चे इन्हें छोड़ जाते हैं तो ये कुत्ते बिल्लियां ही हैं जो भरपूर वफादारी और मोहब्बत का इजहार करते हैं। इनके साथ इनका जीना मरना हो जाता है। इन्हीं जिंदगी का भरपूर लुत्फ अपनी शरारतों से देते हैं। दूसरी तरफ जमात के मौलवी इस किस्म के मज़ामीन लिखकर इन वफादार पालतू जानवरों से अपनी भरपूर नफरत का इजहार करते हैं। अगर इन कनेडियन को यह सब बताया जाए कि ये किस तरह जानवरों से नफरत करते हैं तो लात मार कर अपने मुल्क से निकाल दें। ये इनकी शराफत और इंसान दोस्ती है कि वो जमात अहमदिया की तरह घटिया हरकतें करके ताज़ीर और इखराज की सजाएं नहीं देते। फरमाते हैं कि ये नापसंदीदा तरीन जानवर है। मौसूफ कुत्तों की मिसालों को बदतरीन मखलूक और बद खसलतों का इल्म करार देते हैं। मिर्जा महमूद अहमद साहब भी मुबल्लिगीन को कुत्तों से तशबीह देते हैं। लिखते हैं, याद रखो, एक मुबल्लिग के जरिया हजारों लोग अहमदियत में दाखिल होने चाहिए, लेकिन इस वक्त कई मुबल्लिग ऐसे हैं जो नहायत बेहया मुंह से कहते हैं कि खुदा ताला के फजल से साल में 2 अफराद अहमदियत में दाखिल हुए। अगर साल में एक मुबल्लिग के जरिया 2 अफराद ही अहमदियत में दाखिल हों तो किसी मुल्क में फैलने के लिए तुम्हें 50,000 साल चाहिए। लेकिन हालत यह है कि तुम्हारी कमरें अभी से टेढ़ी होती जा रही हैं। अभी से जमात के खाते पीते लोग अपने बच्चों को दुनिया की तरफ धकेलने लग गए हैं। 50,000 साल के बाद तुम मुर्दार कुत्ते की तरह हो जाओगे। याद रखो, जो मुबल्लिग साल में हजारों अहमदी नहीं बनाता वो मंसूब अलैह है, वाक़िफ़ जिंदगी नहीं। अगर खुदा ताला का वाक़िफ़ जिंदगी होता तो 2 आदमियों के आने पर क्यों खुश हो जाता। इसे तो चाहिए था कि हजारों हजार अफराद इसके जरिया से सिलसिला में दाखिल होते। दूसरी तरफ अहमदी खुद को मिर्जा ताहिर साहब, मिर्जा महमूद अहमद साहब और मिर्जा मसरूर अहमद साहब का कुत्ता कहलाने पर फख्र महसूस करते हैं। जैसा कि एक ब्रेन वॉश अकीदतमंद खुद को कुत्ता कहने पर फखरिया यूं कहता है कि बाकी फिलहाल तो औकात नहीं है इंसान कहलाने वाली। फिलहाल तो असी मसरूर दे कुत्ते हैं, असी मिर्जा बशीरुद्दीन अलैहिस्सलाम दे कुत्ते हैं, असी सब तो वध के मिर्जा ताहिर दे कुत्ते हैं। ठीक है, अगर कुत्तियां तरह उन्होंने बूहे दे अगे पटा पा के खलोना पवे ना तो असी वो भी खलोन नूं तैयार है। मेरा समझ आई है? ठीक है। खलीफतुल मसीह ने फरमाया सी कि खुदा ने मेरे नाल वादा कीता कि वो मैनू वफादारां दी फौज देवेगा। तू पटा पा के कुत्ते तरह बह सकना है? मैं इंसान नहीं है। अब ये हादी अली साहब की बयान करदा कुत्ते की तारीफ के मुताबिक यकीनन गंदगी की पोटलियां हैं जो जगह जगह इन्हीं काटते फिरते हैं, जो जमात से अलग हो जाते हैं। हादी अली साहब अपना पूरा जोर लगाते हैं कि कुत्तों को नजिस नापाक करार दिया जाए, यहाँ तक कि कुत्तों को मारने तक की तरगीब देकर इसे अहादीस से दुरुस्त साबित फरमा रहे हैं। हादी अली साहब अहादीस का हवाला देते हुए कहते हैं कि मदीना को कुत्तों से खाली करवाने के लिए कुत्ता मार मुहिम शुरू की गई। गोया इसकी वजह से फरिश्तों का नजूल नहीं होता। फिर सहाबा ने चारों तरफ कुत्तों का पीछा करके इन्हीं मार डाला। अब हादी अली साहब बताएं, क्या वो कनाडा में इस हदीस के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार हैं? अगर इनकी गली में हर घर में कम से कम एक कुत्ता मौजूद है तो फिर यकीनन वो फरिश्तों के वहां दखूल से महरूम ही रह गए हैं। इन्हें चाहिए कि फौरी पाकिस्तान की राह लें और रबवा में जो कुत्तों की बहुतात है वहां इनका सफाया करें।
یہاں بانی جماعت احمدیہ کا بھی ایک حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بانی جماعت احمدیہ نے روحانی خزائن جلد 14 کے صفحہ 53 میں لکھا ہے کہ دشمن جنگلوں کے سور اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرد کتے اپنی بدکاری کی وجہ سے نہیں ہو سکتے؟ سارے کا سارا الزام عورت پر ڈال دیا۔ یہ کیسا مسیح اور مہدی نازل ہوا ہے؟ عقل سمجھ سے بالا تر ہے۔ پھر فرمایا یورپ میں کتوں اور کتیوں کی طرح زناکاری ہو رہی ہے۔ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 308۔ یہ محترم نے کب دیکھ لیا اور کیسے دیکھ لیا کہ یورپ میں اس طرح بدکاری ہو رہی ہے؟ کاش بڑے مرزا صاحب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ یہ آگ تو ان کے اپنے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ اگر یورپ اتنا ہی گندا ہے تو پورے کا پورا مرزا خاندان یورپ میں کیوں ڈیرے جمائے بیٹھا ہے؟ اپنے روحانی پاک باز مرکز قادیان کا رخ کیوں نہیں کرتا، جسے عام احمدیوں کو الو بنانے کے لیے دائمی مرکز قرار دے رکھا ہے؟ شاید خلیفہ اول صاحب نے بھی وہی کتے دیکھ رکھے تھے جو ان کے آس پاس منڈلاتے تھے، جو بقول ان کے مطابق ان کے اخلاق نہایت قبیح اور مذموم ہے۔ شہود حرص طمع میں بہت رذیل جانور ہے اور ان امور میں گرا ہوا ہے۔ حقائق الفرقان جلد 3 صفحہ 8۔ ذرا یہ سب برائیاں ملکہ برطانیہ کے بھی گوشت گزار کی ہوتی جن کے ایک نہیں نہ جانے کتنے کتے ہیں، یا مرزا مسرور کو ہی بتایا ہوتا کہ ملکہ کے کتے کے مرنے پر تعزیت کا لیٹر مت لکھیں، یہ تو انتہائی رذیل جانور ہے۔ موصوف لکھتے ہیں کتے کی صرف وفاداری کی وجہ سے گھر میں رکھنا مناسب نہیں۔ پھر لکھتے ہیں مرزا غلام احمد اور آپ کے خلفاء کی ہدایات اور نظام جماعت سے وفاداری بڑھانے کی ضرورت ہے، یعنی سب احمدی غلام نظام جماعت کے کتے بن کر رہیں تو باعث ثواب ہے۔ مولوی ہادی صاحب ایک حدیث کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں تصویر ہو، اور نہ گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں کتا ہو۔ اب ذرا ہر احمدی کے گھر پر ذرا نظر ڈال کر دیکھیں، اپنے بزرگوں کی تصاویر کی جگہ بانی جماعت احمدیہ اور خلفاء کی تصاویر کا سیٹ بڑے فخر سے لگا رکھا ہے۔ یہ عقیدت اور تقدس کے بت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہادی علی صاحب ایک چھوٹے سے کتے کے بچے کے حوالے سے بھی حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ جب اسے دیکھا گیا تو مارنے کا حکم دے دیا گیا۔ جماعت احمدیہ نہ جانوروں سے عقیدت اور محبت کا درس دیتی ہے اور نہ ہی انسانوں سے، اسی لیے تو ہر وقت تعزیر اور بائیکاٹ کی سزائیں عام دی جاتی ہیں، رحمی رشتوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ آج ایک عام احمدی کی یہ حالت ہے کہ مرزا خاندان یا ظالم نظام جماعت کی حقیقت سامنے رکھی جائے تو دلائل سے قائل کرنے کی بجائے کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔